বড় শাসনা বুঝলে বড় ভেরাইটি সারা ধরে অনেক ঢল ঢল কি রে রাতি অধরে तमर एडा को की काम हे काको मेट्रे बोल जुई रे नाही आ लाइट जाको कहूची हे सही जगह के सुनते दी हां हम आज्ञा हर डेले मा भात देथिले बापा नो हेले धडेली दीटा बोले तीनटा पार्स दबाई देछि छड़ा आ संभाली हो नै खाली ग्यास हे जाई पुरई दे के मना करूची डाली जाको केने खाउछ हे नो भेड़े भिडेली छड़ा संभाली होनी रे मु तो तुमको मना करूची डाली जाको हम बाबू घर देले लो भरे खाई देलो ओ भरे लाहब जानि छ ना नाही छड़ा क्वाडे ओडे ठिया मा हम वीडियो करे रे पुरई दे के हां बाबा तमरे एमिति पवन जाउची कोन मेडिसिन पत्र करूछ ना नाही बा अरे दुनिया छडे देली मेडिसिन पत्र करी करी हेले छड़ा भलो हवा बनाई ओ तमर रोगटा भलो होनी की को डॉक्टर चेनी पारु ना हंती हां हां तमे कुआडे केने जाउछ हे मु बापो आ केनो करी रे हम गाम पाखरे कोठे डॉक्टर मिले आ बुली बुली जुआड हेले देखौतिया करे देखौछ हेले पुराइते एतारे जीवा दरकार नाही तमे मो पाखो को आसा मु गोटे माडे भलो कर देबे केतु हेले कोबुटे छा डाकाटो हेले नी पाट बोली छकरे खोलीची हे खोलीजु हां बाप मेडिसिन पत्र जानथिबो एका दउची रोग गोटे माडे भलो कर दउची मेडे टिके दे रे मात्र मु बेसे टंका न नै 5 टंका रे तम रोग भलो कर देबी बाकी बोलो माडी पड़ी आउ संभाली पारिबो की पिला हां बड़ा छड़ा बोइटाळो फाटले हाडी फडाई डाल ना पुरई दे तम रोगटा मु मात्र 5 टंका रे भलो कर देबी 5 टंका रे भलो कर दे हां हेले हेतिबा का भलो मेडिसिनटा कोटी बाबा भलो कर देबी क गोटे काम कर आज तो राती बहुत हलानी सखाळु आसा मो दुकान को अन्नै के केन रहल छड़ा मुंडे छेछे नडिया होया दी फेला हे जाई बड़ो सास हां बापा मुंडो पहाड़ ओले हेले ना पुरई दे मात्र छक को आस हला मेडिकल दुकान को आस मात्र 5 टंका रे भलो कर दे की ओसुडा मेटे कोटी आगे गोटे फेविक्विक देबी बुझिलो फेविक्विक हां फेविक्विक देबी तमर जो पवन जाउनी की पवन मळ दुआर हां ताइरे दी ठोपा की 3 ठोपा पकई दबो सुकुला बाली पुंजे भुरे दबो गोटे माडरे बंद है हां छड़ा काऊ डेट ना मेटे फेस टाइम जोउली नाही नहीं मुए इंदी चिन्ना पर तो देखे गया दउची काऊ इंदी कोना छड़ा मारी की टप ठिपकड़ा कर दे रे गोल गोल गानी रे बाली पुंजे घुरेई की छमाने फेविक्विक पकई दबो रहिबो की रे पुरई दे पेट ग्यास की फाट गोटे माडरे बंद है हां हां मो प्राण भाई बंद करिया बाहर पुरई दे गोटे काम कर की काम तमे बे राती अधरे आसिलो कुआडे हे बाबा मेटे बेड़ा रे राजा घर डकरा मगई जे हइये हां ब्राह्मण लोग तमुती की राजा घर डाकिले एबे त देखु जा हमर गोविंदपुर ब्राह्मण गोटा आइकी बुजलाडी 2 बैग 3 बैग धरि की गले तमे आउ धरे 3 बैग धरि की जीवा आइछ की बापा केन करी रे राजा गोजा झियो बडो ए तीन को नाही उत्तर छड़ा माइक ना टेले संभव करे थिले ले उठी के आया पडियो बाध्य राजा परा राजा गंजा हां झियो बडो ए मानो को नाही उत्तर नाही बाबा से
ସେଥିପାଇଁ ରଜା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ପୁରେଇ ଦେ ହେଇକି ତମେ ରାତି ଅଧରେ ଏବେ ରଜା ଘରକୁ ଆଇଲ ଯେ ବାଟ ତ ଭୁଲି ଗଲ ବାବା ମେଟେ ସେ ଛକରେ କହିଲେ ଇଟି ସିଧା ନା ତମକୁ କହିଲେ ଇଟି ସିଧା ସିଧା ଯିବ ସେ ମୁହଁରେ ଆଗ ରଜା ଘର ଘରଟା ପଡିବ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଆଇଲି ଛଡ଼ା ଏ ଭିତରେ ଆଡେ କହିଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ରେ ବାପା ବାଟ ଭୁଲି ଗଲେ ହେଲେ ତମକୁ କେମିତି କରିବ ମେଟେ ବାଟ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ତମକୁ ମୁଁ କି ବାଟ ଦେଖେଇବି ଆଉ ତୁ ଯେତି ମେଟେ ବୟସରେ ଦେଖେଇଛୁ ବାପା ବାଟ ତୁ ହେଲେ ମୋର ଭଳିଆ ହେଲା ବେଳୁ ନାଇଁ 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 ପୁରେଇ ଦେ ତମର ଏ ଓଜନ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଡାକା ବାପା ନାଇଁ ରେ ମୋ ବୟସ ଭଳିଆ ହେଲା ବେଳୁ ତତେ ଲେଲି ଦେଖିବ ବାଟ ଓହୋ ବାଟ କଥା କହୁଛ କି ହେଲେ ତମେ କହୁଛ ବାଟ ଦେଖେଇବି ତମକୁ ହେଲେ ଯଦି ବାଟ ଦେଖେଇବି ପୁରେଇ ଦେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯୋପଟେ ଆଇଛ ସେପଟେ ଯାଇପାରିବ କି ଇନି ଖର କାଣ୍ଡୁଆ କଥା କନା ରେ ସନକୁ ପିଠି ପକଡା କରିଦେ ତୁ ଦୋକାନୀ ଆଇଛି ଛକାନି ପଳେଇବୁ ହାଇ କି ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ରଉରେ ଛାନା କି ଚିପି ହେଇ ମୋଟୁ ସେଇଟା ପୁରେଇ ଦେ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଛଡ଼ା ଯୋପଟେ ଆଇଛି ସେପଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହୁ ଯଦି ଯୋପଟେ ଆଇଛି ସେପଟେ ପଳେଇବୁ ହାଇ କି ଆଇଲା ବୁଳ ଆଇଲ ହାରି ଗଲା ବୁଳ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ତୁ କୋ କଥା କହୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ଟିକେ ନାଳ ଅଂଶ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଖୋଲିକି କହୁଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲେ ତାକେ ଗୋଟେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବେଲେ ତୁ ଏ ରୋଟ କଥା କହୁଛି ରେ ନାଇଁ ତମକୁ ଆଉ କଣ ସେ କଥା କହୁଛି କି ତୁ ମତେ ସେଠି କହିଲୁ ରେ ଛଡ଼ା ବୋଲ ଦୋକାନୀ ଆଇଛି ଛକାନି ପଳେଇବୁ ଛଡ଼ା ଦାନ୍ତ ମଣ୍ଡ କରେ କେତେବେଳେ ବାଜୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଡବ ପୁରେଇ ଦେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଯାଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ହଁ ବାପା ଅଣ୍ଡାରେ ହେଲେ ପଳେଇବି ଯିବ ତମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେ ପଳେଇ ବୋଲି କହୁଛ ହଇ ନାଗି ଯିବ ସେ ବାଟରେ କୋଟେ ଚାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଥିବ ନାଇଁ ରେ ଯୋ ରୋଟ ଲାଗି ସେ ରୋଟରେ ପଳେଇବି ଆଉ କୋପଟେ ଯାଇଲେ ଯାଇପାରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି ହେ ଏବେ ଯୋ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲ ଦେଖୁଛ ସିଧା ରାସ୍ତାଟା ସିଧା ରାସ୍ତା ସବୁକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା ବାପା ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ନା ନାଇଁ କହୁଛି ଯିବେ ତମର ତ ରୂପ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ଯାହା ଝାପି ଦେବେ ତମର କେଉଁଟା ମୋ ଝାପିବେ ହଁ ଚାପୁଡ଼ା ଢଟ ହଁ ସତ କଥା ପୁରେଇ ଦେ ଯାଇପାରିବ ହଁ ଯିବି ହେଲେ ତମ ରଜା ଘର ଯିବାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ବାଟ ବତଉଛି ଶୁଣ बता सीधा सीधा जाइएगा तुम क्या कहेगा हम कुछ भी नहीं बुझ पाएगा पूरे दे हमें हिंदी बुझो ना कि हिंदी हिंदी बाबा बुझ जाता बोलते नहीं पाता बुझ जाता बोलते नहीं पाता आई के तमे तो कहबो तमे गाने उल्टी पडुछ हे नाइ रे मुद्रा ना देखौ जी बेला कोन कोन मुद्रा मुद्रा किमिदी तू जोटा कोटा हमें सब समझ जाता बोलते ही नहीं पाता नाइ नाइ गोटे पिल्ला को तम पाखरे छाड़ा हबो रियल सेल करिया गोटे दिन रे सिखे दो मात्र गोटे ओली रे ताकू उठिया कर स्टैंड अप कर दे हेले पुरई दे बुझिला तर बुझिला तो हां बुझली सीधा सीधा जीवो सीधा पहले ही नहीं सीधा हां सीधा सीधा गली थोड़ा लेफ्ट भी बुलेगा छोड़ा उठले लेफ्ट भी पहले के बुझले लेफ्ट साइड वाले बुझो ना कि नहीं डेबिरियाती ओ बाबा हां बाबा हेला देखिबो सेठी गोटे नडिया गछटी थिबो नडिया गछ हां काई दुना देइठी कोटे एबे टिके कमी गलेनी नडिया गछ बुझिलो हां एबे गोटे कहलुटी बोठे नडिया गछ होउची हां दुइला बाप नडिया गछ देखा गला से नडिया गछ रे देखियो दीटा का नडिया फली थिबो के तू जाई गन थुलु छला नडिया गछ जेटाइटा सेटा फलिबो नाही गेली सेटा केसरे पुरै दे तमे कोन भाबुछ कोन हे नडिया गछ पहिले तार नियम 10टा 8टा फडिबो नाही नाही
से गछ को जन्मरु सेटा माने दीटा आगे फल फळुची ओहो हेले बापा मेटे तू आगे जा गोटे कथा कह से गछटा माई गछटा ना अंडरा गछटा आए सेरा हाइब्रिड गछडा हाइब्रिड गछ ले पुरई रे सेटा की गछ जानि पारनो नाइ नाइ सेटा होची माई गछटा हे हां गल्ला सेटा माई दीटा फल नाइ गेले दीटा फल धरि नडिया गछ ओ नडिया गछ दीटा फल हेची हां सेटा आगा देखिबो रजा घर हां अरे बापा मोटी केन चका चका झिलिमिली नाइट दुई लाइन रे देखा गला हां बापा झिली झिली मिली मिली होई रे आ रजा घर बेले तांकर कोन अभाव हे किछि अभाव नै मात्र मेन जुटू भड़ा करा किछि रजा पिला परा हे से ताको कौनसी घरे रे अभाव नाही खाइबारे अभाव नाही पीबारे अभाव नै खोइबारे अभाव नै गाधेबारे अभाव नै तमे एते केने लंबौ चहे छड़ा देखि के हंसना रे तोर हले इंडी हबो मोर इंडी में मु कष्ट पाउ कि छड़ा टोले पाइब एबे पेंडिंग रे पूरे से क्यों कोई गाइला जिलन पुरै दे हेले गोटे कथा पचारि की कथा तमे एते दिन हला देखा जाउ नथिलो जाउचो कोडे रहउचो कोठे पिउचो कोठे खाउचो कोठे सोउचो कोठे मु आ गारे रहउची रे अरे मसाने रहउचो की छड़ा मछाने रहउची मेटा ओइ देखु दुरे आउ नाइ 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 मु सारे पूरी छिटकटड़ निरंजन धामडे रहउची हां 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 पूरी रे पूरी पूरी ओ जैसे ओंठा खोली जागा काढुचो की तटे मुके पे देखा जाउ मिट्टू भाई ओंठा खोली काढला हलिया आ पूरी रे कोन करू जाए छड़ा पुला ना कपिला बोलजो ओंठा मिट्टू भाई हई रे सेटा मु ज्ञान शास्त्र वेद शास्त्र सिखौची ओहो वेद ऊपर काम तमरो से मंदिर पछ पर जो पार्लर जातिला कार तमरो तोर आगे हां हां जो पूरी अष्टपदी दिला केते कार मु आगा नाम कीर्तन सिखैची ना ओहो पाल्ला मध्य करू तो रे दे भलो कथाटे मात्र कइले की कथा कह तमे पाल्ला परिवेषण करूछ की हां हां पाल्ला पल्ला पल्ला ले करली ना पुरै दे ताहेले जहा जणा पड़छि तमे गोटे मास्टर आगा हे मु गोटे बडो नाम नाच मास्टर रे हां अच्छा पुरै दे तमे जदी पाल्ला परिवेषण करूछ तम नाटा आज जाई मु जानि पारिली नाही मो पाल्ला गायक नाम गायक तमे जदी पाल्ला परिवेषण करूछ तमे गोटे गायक अच्छा तम ना कोन मो ना हला मंडल छटपट होई की सतपति मंडल छटपट मंडल सतपति अच्छा तम ना काहे की मंडल सतपति हला काई की बेइले बाप मंडल टा को आई तो करी रखिबाडू मो ना दे जेती मंडल छटपट ओहो मंडल सतपति पालिया थिबो हां पालिया तमर बाजा वाला थिबो बेटे वाला अच्छे अच्छा का को नाटा देखछ तमे पालिया जो कालो जोटे घोड़े है कि जो पुरै दे तुम पालिया जब के उठो है देखिया हां जेठे सब है उठो आरो डॉक्टर ना ओ अच्छा एटा तो मोर पालिया एटा मोर पालिया पालिया अच्छा पालिया ना कोन याडू कालो नागी डौरो काछि हेडी पालिया ना आरो डॉक्टर ना कोन ए कुंडल कानडे पिंच कुंडल ओहो हो आंको ना कोन आ ना है कुंडल छटपट होई की तम ना अंडाळ सतपति ता ना कुंडल छटपट अच्छा बाजा वाला ना ए बेजेरा ना आना अंडाळ छटपट बेले बेजेरा को अंडाले बाटले नाही रे ओहो सी अंडाली बारू ताको अंडाळ सतपति की छटपट पुरै दे तमे अच्छा पाल्ला करिबो जा हो ना जाख तमरो बड़ मानिबे को पडिला हेले ना जाख सुनिली भलो लागिला जे तमे पाल्ला करिबो अच्छा की पाल्ला करिबो ठिया पाला ठिया रे पाला कर अच्छा तमे छिड़ा है कि पाल्ला करिबो कहू सेटा ठिया पाल्ला के ठिया पाला ठीक अच्छा तम पालिया जाको टिके उठो हमर गंजाम रे देखु हम पाल्ला प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओ
ମୁଁ 64 ବଡ଼ କାଡ଼ ପେଲା ଜାଣିଛି ରେ କୋ ପେଲା କରିବି କହୁନୁ ଠିଆ ପେଲା ବେସା ପେଲା ଉଠା ପେଲା ମଝି ପେଲା ବଡ଼ ପେଲା ତଳ ପେଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ପେଲା ଶୁଆ ପାଲା ହେଲା ଅଛି କି ଶୋଇକି ଗାଇଲେ ସେଟା ଶୁଆ ପେଲା ଆଉ ବସା ପାଲା ହେଲା ବଇକି ଗାଇଲେ ବସା ପେଲା ଆଚ୍ଛା ନୁହା ପାଲା ନୂଆ ପାଲା ନୂଆ ପାଲା ନୂଆ ନୁଇକି ଗାଉ ଗଲେ ସେଟା ନୂଆ ପାଲା ନା ଯାକ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ପୁରାଇ ଦେ ଯାହା ହଉ ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଷ୍ଟରଟା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବ ବୋଲେ ଭଲ ହବ ହେ ପାଲା କରିବା କରିବା କର 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 କେନ୍ ଦେଖୁ ହଁ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇକି ରଖି ଯାଉ ତମ କଣ୍ଠଟା କୋକିଳ କଣ୍ଠରୁ ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୁଝିଲ କାଇଁ ଟିକେ ପାଲା ଟିକେ ପରିବେଷଣ କର ଆଲୋ ଝିଅ ସେ କେତେ ଘୋଡେ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଓ କଣ ହେଲା ରେ ରେ ଗାୟକୁ ରେ ଦିଲ ଆଉ କଣ କହି ଟିକେ ସମ୍ମାନରେ ଟିକେ ଡାକଲ କଣ ଡାକି ହେ ହା ତମେ ଆଜ୍ଞା ଓ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ପାଲା କରି କରି ସବୁ ହେଇଛି ହଁ ହେଲେ ପାଳିଆ ମାସୟ ମୋଡ କାଇଁ କଣଟା ଚାମଡ ଅଛି ଅଛି ଓଡି এইটা চামুটা হেলে পালা আরম্ভ করিয়া করিয়া পালিয়া মাছ সব আগিয়া পালিয়া দেই দেবা পালিয়া দেই দেবা এটা জায়গাতে ডক্টর ছড়া কাম নাই হ্যাঁ বান্ধি নেব বান্ধি নবরে জমদৌড়ি তু 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 রে মো ভলগুড়ি তু 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 রে মো ভলগুড়ি তু দপু দেবে সুন্দর মাল তু দপু দেবে সুন্দর মাল বুঝিবি ধর বাহুড়ি বাঁধি নেব বাঁধি নেব বাঁধি নবরে ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଏତେ ଯଦି ଲମ୍ବେଇ ଦବ ମୁଁ ଧରି ପାରିନି ହେଲା মোট 56 বাকি ଛୋଟିକି ଦେଲା ମୁଁ ଧରି ଛୋଟୁନି ହଁ ହଉ ହଉ ତୁ ଆଉ କିଛି କଣ ହଁ ଖାଲି ବେଲେ ଟୁ 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 ରେ ହଁ ହଁ ଏତିକି କହିପାରି ହଁ ତୁ 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 ତୁରି କୁକୁରକୁ ଡାକିଲେ ବୋଲଛୁ ଟୁ 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 ଆଉ ବୋଲେ ଟିକେ ରଙ୍ଗି ଫଙ୍ଗିରେ ଡାକିଲ ରଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗି ଟିକେ ଗେଲେ କି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଁ ହଁ হে জয় জয় জগন্নাথ জগতর বন্ধু তু 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 অনাথর দুঃখিয়ারি করুণার সিন্ধু তু 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 হিরণকু বধিল হে জলে বুড়ু বুড়ু তু 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 নাটুয়া পিলাকু রখিল ভাইয়া গলি মড়ু মড়ু তু 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 পুরী মন্দির বানা কিয়ে চুরি কলা তু 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 তুরি তারিণী মন্দির সোনা কিয়ে নেই গলা তু 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 তুরি এগারে শিশিরোটো বনাইছি কিয়ে তু 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 তুরি এগারে গ্রাম দেবতী দেই অছি কিয়ে তু 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 তুরি তো অঙ্গি পেটু কোনা পটা চোরেইছি কিয়ে তু 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 তুরি তো ঘইটা মরি গলে রে ঘইটা হব কিয়ে আরে পেলি রে ଦେଖିଛୁ ଆগে ଆଇନାରେ হ্যাঁ দেখলে সুন্দর ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ତ କହିବା ନାହିଁ পেলি নো মতে গানে ଶୁଣି ତୁ କଣ କହିଲୁ ଏବେ কেন তো ঘইটা মরি গলে তো ঘইটা হব কেন খেড়া বলছি লইলা ঘইটাটা দিলা হয় কি যা হଉ ପାଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତା ଘଇତା ମଲେ ତମେ ତା ଘଇତା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ইয়া আইলা ঘইটা টক টক ফট পড়িলা আর তমে কইলে ঘইতা মলে ঘইতা হব কি হাই রে ঘইটা মরলা তো ঘইটা কথা ডাকা শুনলা আর শুন না তমে কোন কহিল আমি ফার্স্ট দিন পেলা বন্দিয়া কথা বন্দিলু বন্দি দেল মোবাইল পুরি মন্দির বানা কিয়ে চোরি কলা তু মু নেইছিলি মিটে বিলা টু হ্যাঁ
ତମେ କହିଥିଲେ ପରା ତୁ କହିବା ପାଇଁ ହଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ହଇ କି ତମେ ପାଳି ଦେଲ ପିଲା ପାଳି ଧରିଲା ଆଉ ଘଇତା ମଲେ ଆଉ ତା ଘଇତା ହବ ତମେ ଏଟା ନ ହବା କଥା କହୁନ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେ ଘଇଟାଟା ଗୋଟେ କାମ କର ପୁରେଇତେ ତମ ଟିକେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ଆଉ ତମେ ଆମର ଟିକେ କାମ କରିବ କି କାମ ତାଳ ଝୁମକା କିଏ ବଜାଉ ନାହିଁ ତ ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡାକିଲୁ 3 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦରକାର ରେ ନାଇଁ ତମ ବଜାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ବୁଝିଲ ଏଠି ବସିବ ତାଳ ଝୁମକା ବଜେଇବ ଡାକିଲେ ଉଠିବ ପଚାରିଲେ କହିବ ବାଜିଲେ ଉଠିବ ହେଲା ବସ ବସ ତଳେ ବସ ହେ